minutes sa ating oras. Almanza. Almanza. 15 seconds to shoot. Almanza. 10-second shot clock. Rebound, Santos. Back on the look to Brains. Here comes Joffrey. Joffrey, what go! Rebound by Hakeem. Kinukulit yung libahan yung Ismael. Pinagkalit. Losing control. Almost losing the ball. 15 seconds to shoot. Al-President J. Short. Substitution. Panoy. Nakating ang nilong to John Santos. Hinahanap ang kanyang muna score. Justin Pinayo. The high flyer. Justin. Umangat na naman. Pitik na lang ang tira. Balik tayo sa barangay sa Nakoy 2. Is Virgo to Almanza. Almanza. Beguelo. Nakawala. On its own. Wala. Tatagagin ni Sani. Balik kay Joffrey. Santos. Pipihit. Absorbing the foul. Downstairs by jersey number 6. Bonsai Johnson. Shot clock 16 seconds to shoot. Santos. Torredera. Unang bitaw. Short. Santos gets the rebound at may foul sa ibaba. Number 19 malakas. Balik sa encounter. Santos. 10 seconds to shoot. Joffrey Santos. Balik is Mayor ka sa Almanza. Almanza to ang kinahanap ang kanyang network. Hakim. Lakad ka pa mo. Hakim. Tengen Krishniwa. Sumulong siyo. Joffrey. Mayor ka may balbas kay Garcia. Paris naman si Alvaro. At kompleto ang ruang zero. Time out. Barangay. Wala. Lagusa. Short rebound. Joffrey Santos. Joffrey Santos. Full run. Garcia stop the ball. Malakas. Rebound. Diretso sa kamay ng San Antonio. Humihima. Tatapos si Almanza. Almanza na kwento. Almanza spinning. Almanza losing. Almost. Shot clock is down to 17 seconds to shoot. Inbound para sa Barangay San Antonio. Spiritu. Spiritu. Tatagak. Hakim. Injasi. Injasi. 15 seconds. There. Giving respect. Balik na sa Castillo. Santos. Toriguera. Toriguera to De Leon. De Leon. Pepeke. De Leon. At by foul. Night out number 12. Number 12 speed. Yan, dalawang Kirito brothers. Nagdatingin na. First throw, wala kayong De Leon. Isa pasok, wala kay De Leon. Yung mga nasa linya, mga idol, usog-usog lang tayo, mga idol. Substitution. Ligaya, steal ka naman sa lubog sa'yo. Ligaya. Ligaya to Shane Santos. 2 points. Changing the favor. Laban na. Ang mga tayo. Pinirang-tira. Rebound. Steal. Bonsai. Bonsai to G. Almanza. Garcia. Oquilino. Hands no rebound Korea. It's Vitu. It's Vitu. Hands no Korea wins. And there's a foul by jersey number